फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई हांणी केटीसी बस स्टँडा समकार आशिल्ल्या पार्किंग लॉटाच्या पुनर्विकास कामाची रिडेव्हलपमेंट वर्क सुरुवात केली. ह्या वेळार उलयताना तांणी सांगले की मडगाव बस स्टँडाच्या विशयात आपूण कसलीच तडजोड करचो ना. की मडगावचो बस टर्मिनस, मडगावचो बस स्टँड हो एक बरो जावचो आनी ही एक फॅसिलिटी, एन्सिलरी फॅसिलिटी म्हणजे कितें पार्किंगा खातीर जे लोक गोंयकार हांगा मोटरसायकल लावन सकाळीं कामाक वतात तांचे खातीर ही फॅसिलिटी. तर ते एक बरें पार्किंग जावपा खातीर हो 1,20,00,000 रुपया म्हणून आमी हे पार्किंग तयार करतात 2 फेजींनी. आनी हांगा आमचे जे रिक्षावाले आहा हे स्थानीक नागरिक लोक तांकां हांगा तें केल्लें नाका, तांकां टायर आहा तशेंच तें दिल्लें जाय. सगळो हेतू कितें आहा, हेतू की बस स्टँड एक दीस तयार जावप. बस स्टँड म्हणल्यार रियल इस्टेट रॅकेट न्ही. आज जे सरकार करून सोदता ते येदेशें बस स्टँड करून दितले आनी उरिल्लें सगळें काडून प्रायवेटायज करतले, मॉल घालतले आनी कितें करतले हें आमी करून दिवचें ना. आमचें तुकलेन अशें आहा की हो येदोच हो आतां आमी करतात. हो एक 10 वर्सां उरून फुडले प्लॅनिंगा खातीर बस स्टँडूच तयार करुया. मॉल बील कांय नाका, मॉल प्रायवेट लोकांनी घालचो. हांगा प्रायवेट जमनी आहा लोकांच्यो, जाका जाय ताणें मॉल घालूंक जाय. मॉल घालपाचो सरकारान विचार करपाची गरज ना आनी दिल्लीवाल्याक कोणाक हाडून हांगा दिवपाची गरज ना. आनी आमी फातोर्डा हें जावंक दिवचें ना. दीस इज अ रियल इस्टेट स्कॅम. हें सगळे कडेन दुसरे कडेन वास्को बिस्को तांणी केल्लें आहा. हें फातोर्डान जावचें ना. हाजेर आमी एक व्हडली मोहीम चलयतले. आमी अवेरनेस क्रिएट करतले. एकान एक आमचो कावन्सिलर आनी उत्सूक कावन्सिलर जो आहा ताका इच्छा आहा कावन्सिलर जावपाची, तांणी घरांनी वचून सिग्नेचर कॅम्पेन सुरवात करतले आमी अगेन्स्ट दीस प्रायवेटायजेशन ऑफ द बस स्टँड. हे 66,000 स्क्वेअर मिटर्स जमीन जी आहा ही 300 FAR हांव मंत्री आसतना केल्ली. ही कोण तरी दिल्लीवाल्याक बेनिफीट जावपा खातीर करूंक नाशिल्ली. ही केल्ली स्थानीक सरकाराक, स्थानीक लोकांक फायदो जावचो. आनी एक्स्ट्रा FAR जी आसता तातूंत कितेंय जर असो प्रकल्प आयलो तो लोकल मनशाक एम्प्लॉयमेंट दिवंक शकतलो. हो आमचो फोकस आसपाक जाय. सो हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना हांव बाब नितीन गडकरी कडेन उलयल्लो त्या बस स्टँडाचेर. ताणें एक स्कीम दिल्ली की बस पोर्ट म्हणून. बस पोर्ट म्हळ्यार कितें, बस स्टँडा खातीरूच बस पोर्ट करपाक सरकाराची येवजण ग्रांटीनेड. ग्रांटीनेड म्हळ्यार कितें, लोन न्ही, ग्रांट. सरकाराचो ग्रांट इतलेंच काम करपाक. हो दीस वॉज द ऑल्टरनेटीव म्हळ्यार विजन वीच वी हॅड. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार हो इलेक्शन इयर जाल्लें आहा आनी सरकार सगळें आपली फॅमिली वेल्थ म्हळ्यार फॅमिली सिल्वर जें म्हणटात आमी इंग्लिशीन, हें सगळें विकून साटली पडली कळून वचपाक सोदतात. सो गोंय व्हरून घाटार विकप म्हणटा पळय तें ताजो हो एक दुसरे भशेन एक असोच विचार हो BJPचो विचार हो आमी जावंक हांगा दिवचे ना. पे पार्किंग आसतलें काय पळय पार्किंग फॅसिलिटी करप हें आमचें काम. ताका पे पार्किंग करप ना हें म्युन्सिपाल्टीचो डिसिजन. आज म्हज्यान सांगून येना की म्युन्सिपाल्टी म्हजे कडेन ना. म्युन्सिपाल्टी देवाच्या मनशाच्या हातांत आहा एट द मोमेंट. सो तें तुमी देवाक विचारले वो देवाच्या मनशाक विचारले तुमकां उत्तर मेळटलें. हांव जर आशिल्लो जाल्यार पे बी कांय ना. पयली फॅसिलिटी आमी फॅसिलिटी अशीच केल्ली आहा जिसोडाची आमचे कॉपेलाचे सायडीन, तशीच PDAचे फुडें थंय पे पार्किंग करपाचें हाजेर हांव अगेन्स्ट. उगीच पे पार्किंग कित्याक करुया. लोकांक पयली फॅसिलिटी वापरुनी मरे. अजून मेरेन ऑप्टिमम यूजूच जायना जाल्यार पे जोडपाक कित्याक खंयचे तजवीज जोडपाची. आनी जोडप म्हळ्यार कितें, मडगांवचो सोपो जाला तो सगळ्यांनी पळयलेलो आहा. तो म्हळ्यार येदे व्हडले खाडाचे ब्लॅक टी शर्ट घालून बाउन्सर भायर येतात. हांगा आमच्या गांवांनी तशें आहा. सो तें करतात तांची पोटां भरपा खातीर आमी हें इन्फ्रास्ट्रक्चर करना की हो कोण तरी टेंडर काडचो आनी तांकां दिवचो आनी तांणी मागीर दादागिरी करची लोकां कडेन. हें जावंक आमी तरी दिवचें ना. पूण आतांचें कावन्सील आहा हें तांचें डिसिजन लोकल बॉडी जी सुद्दां तो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करतात आनी कावन्सिलाक हँड ओवर करतात. एट द मोमेंट आमची तजवीज आहा ती फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाची. ताजे फुडें कितें जातलें हें डिसिजन दीस दे वील. टू व्हिलर पार्किंग आसतली काय 4 व्हिलर? टू व्हिलर म्हणल्यार आम आदमी कॉमन.
विजय बाब, आता तामिळनाडू विजय थालापतीची विक्ट्री आसा, तुमकां हांगासर गोंयांत बऱ्यापैकी सपोर्ट मेळटा अशें कानार पडटा. सो तुमी आतां पयलीं जशे जनता दरबार घेताले, लोकांक वचून मेळटले, सो हाऊ डू यू प्लॅन टू एक्सपांड युअर पार्टी इन द कन्सिडरिंग द देर आर टू थिंग्स, इमिजिएट चॅलेंज आणि लॉंग टर्म चॅलेंज. इमिजिएट म्हणजे अशें आहा की आज कोर्टान केस दाखल जाल्या, हायकोर्टान म्युन्सिपल इलेक्शन तांणी जुनाची डेट दिली. इलेक्शन जर म्युन्सिपालिटीचे पयलीं जालें जाल्यार आमची प्रायोरिटी म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन आसतली. सो आमी रोखडे कामाक लागतले आनी आमी कामाक लागिल्ले आहात. म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन जर अशें तशें सरकार करूंक सोदता ते भशेन जर फुडें वता जाल्यार आमी एक प्रोफेशनल एसेसमेंट खंय आमची स्ट्रेंथ आसा, खंय आमकां ट्रॅक्शन आसा, खंयच्या मतदारसंघात खंयचो मनीस आमचो पास जावंक शकता तें आमी एसेसमेंट पावसान करतले, पावसाचे पयले पावसान आनी मागीर कामां करतले. ताजे पयलीं हांव तुका पयलींच म्हणलेलें की गोंयभर विजय सरदेसाय लिडर म्हूण समजलें अशें म्हणल्यार हें ओवर कॉन्फिडन्स जातलें. आनी हें दीस इज एक्झॅक्टली वॉट द BJP वॉन्ट्स की सगळ्या कडेन तुमी उबे रावा, सगळे प्रपोजल करा आनी तांकां चान्स पडूं. BJP 15 वर्सांची एंटी इन्कम्बन्सी आहा. ममता बॅनर्जीक 15 वर्सांचीच एंटी इन्कम्बन्सी आशिल्ली. SIR तें सोडूच, बट एंटी इन्कम्बन्सी फिलींग जी आहा हें वेस्ट वचूंक जायना आनी हें वेस्ट आमी वचूंक दिवचें ना. हो आमचो हावेस आसता. वेस्ट बेंगॉलाक कन्सिडर कर, वेस्ट बेंगॉलाची केस तामिळनाडूची जी केस आहा पळय, तामिळनाडू इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग. आमी आउट ऑफ द बॉक्स केल्लें आहा. हांवें हांगा 11 न्यू फेसीस घालून 11 जिखून हाडिल्ले आहा ताजे पयलीं. सो एक आमकां मातशें धीर असो येता, म्हळ्यार एक मोरल करेज मेळटा की नवे एक्सपेरिमेंट आनी एक पॉलिटिकल स्टार्टअपाचो यश म्हळ्यार सक्सेस जाता हें पळोवन आमकांय बरें दिसता. सो तामिळनाडून विजय जावं आनी गोंयांतूय विजय संभावना आसा अशें दिसपाक आमकांय बरें दिसता. पूण दिसून चड फुलून सगळ्या कडेन आमी पावले अशें जावं पावता फायदो ना. ताजे खातीर आमी प्रोफेशनली प्रॉपर म्हळ्यार टॅक्निकल एसेसमेंट आमच्यो स्ट्रेंथ आनी विकनेस हाजे करूनच आमी पांय फुडें घालता. तुमचो सर चड फोकस साऊथ गोवा आसतलो नॉर्थ गोवा? साऊथ गोवाचे परस नॉर्थ गोवान आमकां हाजे पयलीं यश चड मेळ्ळें. सालिगांव सिवनी आमी नॉर्थ गोवान जिखिल्ले आहा. साऊथ गोवान आमी एकूच हांगा फातोर्डा जिखिल्ले. पूण अशें पळोवपाक गेलें जाल्यार इन द पास्ट वी हॅव गॉट ट्रॅक्शन ऑल अराउंड द स्टेट. आनी हांगा थोडे जे लोक आमकां जॉयन जावंक सोदतात हे प्रिडॉमिनंटली BJPचे एरियेंतले. BJPचेर सारके वाज येवन विटून तांकां एक पर्याय जाय अशें दिसून येता. आमी जे स्टेप मारले मिराबाग, सावंतवाडी, जंय BJPक लीड हजारांनी वोटाची लीड मेळटा, जंय काँग्रेसीचे बुथाचेर मनीस बसना अशा जाग्यार पसून आमकां सपोर्ट आयिल्लो. सो इट ओन्ली डिपेंड्स अपॉन एक्चुली वेदर हो सपोर्ट खरो आसा हो आमी एसेस करप आनी फुडें पांय मारप, बरो कॅन्डिडेट सोदप आनी लोकांक एक नवी दिशा दाखोवपाक फुडें वचप. तें करपाक आमी सिरियस आहा. आनी दुसऱ्या बरोबर काम करपाकूय म्हळ्यार जे आमचे ट्रेडिशनल एलायज आहा तांचे बरोबर जर तांकां जाय जाल्यार तांचे बरोबर एलायन्स करून आमी फुडें वचपाक तयार आहा. जर तांकां नाका जाल्यार मागीर आमकांय पर्याय ना, मागीर आमी गोंयकारांचो झेंडो फुडें घेवन वचप. कितें आहा तें आमचे भितर पळोवया. हांव आमकां मुंडाय करूंक तो अभी आप लोगों को पीछे कुछ किया नहीं चलेगा नहीं उसको अभी भी मैसेज चल रहा है कोई बात नहीं इधर करते कितना लोग है
दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा. बरी लाईन सिस्टमॅटिक करून जाईल. कसे कसे करते पार्किंग पानी उठाता है मैं आपके धंधे में नहीं हूँ. मुझे मैं तुम्हारे से 5 पैसा लेता नहीं. मैं खाने के लिए फुकट में ये रसा ऑमलेट के लिए मैं आता नहीं. तो मुझे उसमें कुछ नहीं है. तुम ठीक तरह से करो, तुम्हारा धंधा तुम करो, हमको कुछ पड़ा नहीं. समझा नहीं. गंदगी गंदगी नहीं होना चाहिए. लोगों को, स्थानिक लोगों को ट्रबल नहीं, तकलीफ नहीं होना चाहिए. कॅमेरा घाली हांगा घाली आनी होते तुझे टॉयलेट आहा ताका 2 ब्लॉक. ह्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरचे मागीर तांकां हांगा बसपाक दिल्ले. आमचो प्रशांत नायक ते गाडा असोसिएशनाचो तो कितें प्रेसिडेंट आनी तो तांकां भायर उडोवं नाका म्हणटा. तशें पळोवंक गेलें जाल्यार हे स्थानीक लोक न्ही, म्हजो कसलोच तांचे भितर देणें घेणें ना. आनी ते जर न्यूसन्स करता जाल्यार तांकां बंद उडोवपाक हांव पयलो आसतो. पूण आतां तांणी इतल्या वर्सां धंदो केला. पूण थंय अशें जाता की रस्त्या सायडीन धंदो केलो जर तांणी आनी गाडयो लोकांनी कार पार्किंग केले जाल्यार थंय एक्सिडेंट जाता. सो आमी अशें चिंतलां की तांकां रिलोकेट करप. हांगा हें तयार जातकच तांकां ह्या सायडीन हांगा रिलोकेट करप. हांगा एक हाय मास्ट घालप, हांगा CCTV कॅमेरा घालप. स्थानीक लोकांची कंप्लेंट आहा की गार्बेज डंपिंग रॉंग जाता आनी व्हडले फळ्यो इंजुरी येतात. सो हें ना जावपा खातीर आमी हांगा CCTV घालतात. तांचे खातीर एक टॉयलेट एक चेंजींग रूम करून दितात. आनी रिक्षावाल्याचे शेजरा ते आसतले, रिक्षावाले सगळे स्थानीक लोक माडेलांतले, ते तांचेर दोळो धरून रावतले आनी तांणी तांकां बरोबर धरून धंदो करपाचो. एग्री झाले ते एग्री जाले आनी तांकां ऑप्शन कितें. एग्री आनी कांय ना. हांगा आमी सगळे बऱ्या खातीर आहा आनी तेंचे हांवें केन्ना तेंची ऑमलेट केन्ना फुकट खावंक ना आनी म्हाका कांय तेंचे 2 पयशे मेळना. सो कांय देणें घेणें कांय ना. बट ती इतल्या वर्सां तांणी केला मनीसपण राखपा खातीर तांकांय धंदो करूनय म्हणून आमी करून दिलो.